कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिं मज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महादेव। श्रीमद्भगवद्गीता हाजे तृतीय अध्याय घेऊन आम्ही चिंतन करत आशिल्ली अप्रसंग मेरी गुरु शिष्य संवाद तशें आशिल्ली मेती प्रसंगाच अर्थूची जायनी म्हूण जाल्यार उपदेशाच अर्थू जायच ना। उपदेशू आयकून सुद्दां ताचो अर्थ लावचे प्रयत्न करतना सुद्दां आमगेल संस्कार आमगेल कसली विचार आसा ती धारा आमगेल अनुभव आमी ती आमकां केल्ले आमी निर्णय घेतल्या ती द वे वी परसीव द वर्ल्ड that will contaminate the उपदेश जाता जाल्यार अशी म्हण तर्क आमच्या सूर जाता युक्ती वापर का आमी म्हणटा आसा ती तर्क कुतर्क चिके विंगड कॅटेगरीन तू इट इज लॉजिक. सो लॉजिक इज नेसेसरी वेन यू हॅव टू एसिम्युलेट यू हॅव टू अंडरस्टँड दी उपदेश. सो युक्ती म्हणतात ताका शास्त्रानुसार युक्ती आनी युक्ती आमी वापरता तीच जिवनांतू नाजाल्यार जीवन आसता हें केल्या जाल्यार हाजमी तें आमी तशें केल्यार आनी इम्प्रूव जातलें हें केलें की रांदपान तूं समना बा मीठ कमी जालें युक्तीच न्हय मीठ चड घाल्यार समज जातलें न्हय हांगा थंय युक्ती सूर जाता लॉजीक. सो तशें आसतना तर्क जाता कुतर्क जाता केन्ना आमगेले संस्कार आमी ती हें साध्य ना or it is not applicable or it may not be correct. इतलें सुद्दां म्हणचें केन्ना येता गुरू अनुग्रह ना ईश्वर अनुग्रह ना त्या वेळार. सो दोन्ही अशें म्हळ्यार आमगेले एक आत्मानुग्रह जावंक म्हणून आमी युक्ती वापरता ती सो दॅट वी कॅन रियली इम्बायब दी उपदेश. अर्थ जाता असो हां आतां तूं अर्जुनाक तीच परिस्थिती आशिल्ली म्हणूची ते युद्ध प्रसंगांतू ते पळयना फुडें कौरवांक हे कौरव कोण दुष्ट लोक न्हय हो भीष्म इत्यादी मगलेच आसा ती म्हूण जायना फुडें डामाडोल चलताली गाडी आनी तेन्ना युक्ती वापरली हें युद्ध कोर नज हें युद्ध करचे बदलाक सगळें त्याग करून हांव वचूल्यारीच बरें अ सॉर्ट ऑफ युक्ती. आय पुट इट इन दी कॅटेगरी ऑफ तर्क कुतर्क. But he was Arjuna,
रुजुस्वभावशील मिती तागेल आत्माकच ते स्वीकार जायनी हांव म्हणटस बट दिस इज नॉट करेक्ट. सो अल्टिमेटली कल जालें कार्पण्यदोषः उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्निश्चितं ब्रूहि तन् मे शिष्यः ते अहं शाधी मां त्वां प्रपन्नम. हे द्वितीय अध्यायाच्या तांतुना आमी दिल्लेले ते तृतीय जो प्रसंग परत थंय वचून आमी विचार सूर करता ती कार्पण्याचे टिकेचे भाष्याचे चिंतन करूया हांवें धैर्यपूर्वक. निर्विण्णस्य कार्पण्यदोषः यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः. याज्ञवल्क्य महर्षीन सांगल्या आपल्या शिष्याक गार्गीक कळ्ळें कोण की एतदक्षरम हें ब्रह्मतत्व हाजें अविदित्वा ज्ञान प्राप्त करना दिलें एतस्मान लोकात प्रैति मुखार वता स कृपणः. तो कृपण कृपण म्हळ्यार आमी विचार केलेलो एक लौकीक कृपणता आसता कंजूस म्हणून आस ताजो उपयोग करूं जायना. हांगा ह्या आध्यात्मिक एक प्रसंगांतू कृपण म्हळ्यार आत्मज्ञान प्राप्त करची इच्छना तो कृपण. कृपण इतल असं ताजो उपयोग करचे बदलाक सान्सान्न विशयांतू उलझ जाता है. पेनी वाइज पाउंड फुलिश म्हणटात न्ही. अर खंयची एक आर्ग्युमेंट व्हड हांवें केल्या तशें केलें कल्याक फॉर अ फ्यू पेनीज एंड इन द प्रोसेस लॉस्ट पाउंड्स म्हळ्यार शत्रुत्व थंय आयलें दुख्ख निर्माण केलें कृपण जालो. डीड यू गेन एनीथींग नो मगल्स हें स्टँड पॉयंट इत्यादी म्हणून थंय आमी मस्त आमगे आपणालें विल पावर डिस्प्ले करता ती लौकीक प्रसंगांत आमी पळयता ती तशी एक मनुष्य कृपण म्हणून घेता. सो हांगा आध्यात्मीक प्रसंगांतू आमगेलें आत्मस्वरूप आसा तें एक ज्ञान जावंका तें सोडून कसलेंय कारण आसा कसलेंय कारण आमी ती दिस इज मोर इम्पॉर्टंट देन आय विल अटेंड टू दीस देव म्हणलेलो मनुष्य कृपण म्हणून घेता ताका कृपण म्हणटा ती. सो हांग अर्जुनाक एक कृपणतेचो अनुभव जाता सकल कोरका म्हूण कळना हांव शूरू हांव क्षत्रिय जाल्यार हांगा भयभीत जावन बसला. ही एक सुपरफिशियल कृपणता एंड इन्स्टिंक्टिवली अर्जुनाक गोत आसा की देर इज समथींग डीपर some mistake I am making which is not permitting to see things as they are. So ते दोषाने मगल स्वभाव कल असे की तोची आच्छादित जाला. डिक्लेरेशन हांव कृपण जाल्ला म्हळ्यार मगल स्वभाव अशी ना. इन दिस वन श्लोका इटसेल्फ सो मच कम्स शिष्यत्व शिष्याल लक्षण लायक नचिकेता सेड कल्याक म्हाका अशी बापसून हांवें केलें मस्त लोकांत हांव बरो आसा आनी सुमार लोकांत हांव मध्यम म्हणून घेता जाल्यार कलेपूण एक कारण आसतलें. दिस इज अ चॅलेंज म्हणून ताणें स्विकार केलेलें. अर्जून सुद्दां वेन एट दॅट क्रिटिकल मोमेंट कल कोरका म्हूण कळना त्या परिस्थितींत तूं एक वाक्यांत एक श्लोकांत तूं आपणा सगळे अभिप्राय सांगतास. हें अशी ह्या ना. हाक भरपूर सत्संग मेळ्ळेल मिती कृष्णाला सानिध्य मेळ्ळेल मिती ह्या परिस्थितीक अर्जून पावला. कल्याक अर्थ जाता असा कले एक वायट जाल्लें म्हळ्यार देव ना बसता ती और आपणान तूं सामर्थ्य ना म्हूण तशी बसता ती. हांगा अर्जुनू परिस्थिती कसले म्हूण सांगून सुद्दां आपणाल एक आंतरीक कनेक्शन कल्ल आसा त्यावें तो स्पश्ट करता आसा. परिस्थिती अशी आसा
आत्मका कल कोरका म्हणून कळना. सो कृपणता आयल्या. कृपणता मगल स्वभाव न्हय. कल्याक मगल स्वभाव तो दूर जाला अथवा आच्छादित जाला खंयच्या मिती दिस मेलायन एक कृपणता मिती. दिस इज एलियन टू मी. अर्थ जाता आसा दिस इज दी पीडा दी व्यथा ऑफ अ शिष्य. साधकाल जायना आनी भक्ताल तर जायनाचे. भक्त मेरी परम भक्त न्ही जाल्यार आपणाकच भक्त म्हूण स्विकार करतलो. हांव मस्त भक्ती करता, हांव देवाल इतलें केल्या इत्यादी श्रेणीन तशिलो भक्तू. देव थंय आसा मगल कार्य करून दिता तो हांव ताका पूज केल्यार म्हणलेलो भक्तू. साधन कोर काम म्हणलेलो साधकू. आनी हांगा शिष्यत्व येता आसा. तो स्विकार करता आसा देर इज सो मच गूड इन मी. दिस इज एलियन टू मी. जाल्यार इट इज ओवर पावरींग. आय एम नॉट एबल टू डील विथ इट. म्हणूची हें कृपणताचो एक दोश आयला आनी तो मगल स्वभावूच ताच्यान आच्छादीत जाला. म्हणूची धर्म सम्मूढ जाला. हांव कसलो कोरका म्हूण कळना. आतां ह्या परिस्थितीन तूं यत् श्रेय निश्चितम तन मे ब्रुही. आतां म्हजे खातीर कसलें बेस्ट आसा तें म्हाका सांग. कल्याक म्हाका जाय. आनी निमगूंच अधिकारस्व वय. शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्न. धर्मो धारयती इति धर्मः. धारयती इति धर्मः परम ब्रह्म म्हणून सांगितल्या भाष्यांत. तूं तशें आसतना कल हांव निमगुंचें यन्निश्चितम एकांतिकम अनपेक्षिकम अनापेक्षिकम श्रेयः स्यात् आस म्हूण जाल्यार न रोग निवृत्ती वद अनैकांतिकम म्हळ्यार रोग निवृत्ती. रोग जाल्ला रोगा खातीर वखद घेतलें. आतां वखद घेतल्यार गॅरंटीड तो रोग वता ना. त्या वखदाचे कसलो रिजल्ट जाता सांगूं जायना. तशी हें न्हय. वॉट आय एम आस्किंग फॉर द सोल्युशन दॅट आय एम आस्किंग फॉर इज निश्चित कले म्हाका मेळका. निश्चित कसलो मेळका. इट हॅज टू वर्क. वन this upay that you give me, the औषधी that you give me will dispel this pain. एक रोगाचें आनी औषधीचें दृश्टांत दिवन सांगल्या. दुसरें स्वर्गवद अपेक्षिकम वा तेंवूय नाका. सूख मेळटा. हांगा सूख मेळटा. हांगा बरें कार्य केलें यज्ञादी कार्य केलें मुखार वचून स्वर्ग प्राप्ती जाता. निरतिशय सुख म्हणून सांगल्या वेदांतू. जाल्यार स्वर्गाचें सूख सुद्दां इट इज रिलेटीव. सो आय वॉन्ट अ सोल्युशन वीच विल वर्क एंड आय वॉन्ट श्रेय. एक रिलेटीव हॅपीनेस नाका. ह्या परिस्थितीन तूं वेन आय स्टँड टू लूज एवरीथींग आय वॉन्ट टू गेन एवरीथींग. अर्थ जाता आसा. शिष्यत्व येता आसा. ही एक विचित्र परिस्थिती. सामान्य कलकी एक हें करी बरें जातलें. ओके आय विल बी एबल टू मॅनेज विदाउट दॅट ऑल्सो. बट इफ आय गेट आय विल बी व्हेरी व्हेरी हॅपी. सो प्लीज म्हजे खातीर करी म्हणजे एक खबरी. अर्जुना ती परिस्थितीच न्ही. कल कोर कामणू कळना. त्या परिस्थितीन सुद्दां तो आपणाल आत्म अवलोकन करून म्हणटा आसा हें सत्य न्हय. कितले मगल युक्ती असो कुतर्क असो मगल शारिरीक अनुभव असो दुख्खाचे एक प्रहार जाता आसा तशी प्रसंगान सुद्दां हांव म्हणटा हो मगल स्वभाव न्हय. आय एम एन्टायटल्ड टू सुख. अर्थ जाता आसा. शिष्यत्वाचें लक्षण येता आसा तो पळयात. एक पॉयंट आमी वी टेंड टू सॅक्रिफायस दीस. आय नो द वर्ल्ड इज लायक दीस. My guru doesn't understand me. This is it. So I'll just insulate myself. देव तरी म्हाका आतां निमगी नाची तशी परिस्थितीन तूं दिस इज इट. अनहॅपीनेस इज माय लायफ. सो तातूंच एक कलकी एक काम करता वता निस्वार्थ सेवा करता हांव. एटिट्यूड्स जाता ती बरे लोकांक जाता ती. मुडांत जायना ती.
दुःख सहन करू जायना, कशी घेवच्या जायना, तशी परिस्थितीन तूं साधक थानो शिष्यत्वांत वत्तना. These are the internal obstacles. I am not understood, so this is the way it is. So okay, life is like this, mano. But you are not like that. What you understand, life comes with life and death, it comes with sukha and dukkha, and that is what you are supposed to rise over. अपेक्षिक म्हणता ती सापेक्षित सुख दुःख हाजे बरे वचका म्हणूच सांगता सती गुरु. डोंट बी स्टक इन इट. डोंट कम टू द कन्क्लूजन की दुःखाची मगल जीवन, सो आय विल हॅव टू एडॅप्ट टू दिस. शिष्यत्वाचे लक्षण ह्या ना. सो हांगा निश्चित जावन अर्जुन सांगता असं हांव मगल स्वभाव नाही, म्हाका सूख जाय. आनी सूख मग कशी हे युद्धांत जय प्राप्त केल्यार कसलें सूख आसा, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. पराजय जाल्यार कसलें दुःख आसा, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. हे कॉन्टेक्स्ट घेवन सुद्दां इट हॅज जनरेटेड सो मच इमोशन इन मी, बट आय एम नॉट गोईंग फॉर दोज रिजल्ट्स. म्हाका निश्चित कसलें श्रेय आसा तांची तूं म्हाका दिवचें साध्य आसा, तुजमीत मात्र दिवचें साध्य आसा. आनी हें म्हाका प्राप्त करचो अधिकार आसा, बिकॉज आय नो खंयकी म्हाका गत आसा ताजो म्हाका तें मगल आत्मस्वरूप. आय एम बॉर्न टू इट, आय हॅव अ रायट टू इट. आनी नाव द टायम हॅज कम वेर आय कॅन डिमांड ऑफ दॅट. कल्याक शिष्य हते हांव तुका शिष्य जावन हांव तुका आतां नेमगिता. आनी शाधी माम, आतां म्हाका उपदेश दी, गायड मी. अर्थ जाता आसा भायरची परिस्थिती आनी आंतरीक एक अवस्थेचे आमी सांगल्या हो प्रसंग येतलो ह्या पंथा. साधका जिवनांत येता, वग्गी कले करून आपणाक मन प्रसन्न करून तो हाजे परे वता. शिष्याक तें करूं जायना, सो ही हॅज टू रायज अबाव प्लेजर एंड पेन. परिस्थितीची तें घडोवन दिता, केन्ना शिष्यत्व येना फुडें. न अपुत्राय अशिष्याय इदं देयम इति एक निषेध आसा. शिष्याक मात्र हो उपदेश दिवंका, चल्याक मात्र दिवंका. मेरी कोणाचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी तो मेळ्ळेलें ताका मर्यादा दिवन मुखार व्हरतलो, कसली विद्या सुद्दां तशें मात्र दिवंका म्हणून उपदेश आसा. म्हणूची हांगा इति निषेधा न प्रवक्तव्यम इति न मा यतः शिष्यः ते अहम भवामी. हांव आत्त थाई अर्जुन सांगता आसा. तुका आपणाल सारथी म्हूण स्विकार करता आशिल्लो, आपणाल मित्र म्हूण सखा म्हूण स्विकार करता आशिल्लो. तुका तुगेल एक मर्यादा दिवन कैकी आसा, विलक्षण आसा कृष्ण म्हणून ते गोत्त आसून सुद्दां एक सलगी जाल्ल्या जाल्यार मगल सदृश मित्र म्हणूच हांव स्विकार करता आशिल्लो. आतां तें हांव भावना, ती भावना हांव सोडतास. हांव शिष्यत्व स्विकार करतास. आनी उपनिषद वेदांत कसलें वचन आसा, हो उपदेश शिष्याक मात्र दिवंका म्हणलेलें म्हणून म्हाका अधिकार प्राप्त जातास श्रेयसाचो उपदेश प्राप्त करचो. कळतास. सो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयस निश्चितं तन्मे ब्रूहि. शिष्यः ते अहम शादी माम त्वां प्रपन्नः. हांतू कितल अंश आयले आनी प्रतिफंता यू विल हॅव टू सो टू से रिविजिट दिस स्पॉट. खंय शिरकून नज म्हणून एक प्रयत्न करता आशिल्ल्या साधकाक परत परत हाजो उगडास करका पडटा. मज्जांत बरस सुखाचें, निरतिशय सुखाचें, सापेक्षीत न्ही. सुखाचो म्हाका अधिकार आसा. आत्मज्ञान प्राप्त करचें मानव शरीर मेळ्ळेल्याकच म्हाका अधिकार आसा, एज लॉंग एज आय डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस. सो कले एक तात्कालिक एक कले परिहार दी विच मे वर्क, मे नॉट वर्क लायक औषधी. और कले एक स्वर्गादी सुख तूं दिल्यार आय विल be satisfied with that? No, I don't want. I have developed that intensity and I don't want to settle for anything less than Atmagnan. ताज हांव शिष्य जावन ही प्रार्थना करता आसा. हे कृपणता, हें दुःख इत्यादी कसलेंच की एंड दिस इज एलियन टू मी, हें काडी. आनी मगलें
मार्गदर्शन करी म्हूण हांगा सांगल्या. थंय थान मागीर हागूर सूर जाता उपदेशू गोमटे कोर न्हू आजून एके उगडास धांवन घेया ती द्वंद्व वचना म्हणलेल्याक उपदेशू सूर जावन शुद्ध वेदांताचो उपदेश सूर जाता. हो प्रसंग आमी माक्षिपंता सांगिल्लो आनी ते आयकूनचे भितर स्थितप्रज्ञ आत्मज्ञान जाल्ल्या मेरी दुख्ख लागना. सुख दुख्खाचे परे वता आपणाल्याची आत्मानंदांतूंची निमज्जित जावन आसता मनुष्य ताका स्थितप्रज्ञ म्हणटा ती. म्हणजे भितर अर्जुनाक त्या परिस्थितींतूं कसली एम्बिशन ना कल करचें न्ही म्हणून कसली निरर्थक हें जीवन म्हणून दिसता आसतना आय वॉन्ट टू बिकम अ स्थितप्रज्ञ. कशी स्थितप्रज्ञ म्हाका कळना कशी म्हणून सगळें निमगुंच्या सूर करता. स्थितप्रज्ञा लक्षण समची ग्रहण करना फुडें आयकना फुडें तृतीय अध्यायांतूं परत द्वंद्व सूर जाता. म्हाका ज्ञान दी आनी कृष्ण ज्यायसी निश्चित रुपेण कृष्णाल मतांतूं बुद्धियोग म्हळ्यार ज्ञान उत्तम ज्ञानानेचें कैवल्य मोक्ष मेळटा. तशें आसतना सुद्दां कर्मांतूं कर्मयोगांतूं अर्जुनाक लायतस हें पळोवन अर्जुन विचलित जावन कल्या कशें करता. वेन आय हॅव आस्क्ड फॉर द बेस्ट यत श्रेयस कसलें आसा प्रेयस म्हळ्यार सुख रिलेटीव. Shreyas is the ultimate. It cannot even be defined. Intuitively you begin to understand it. Instinctively first because of the Guru Sannidhi. Intuitively maturity yana pude and it has to fructify into realization. Sakshad aparokshanubhuti zaunka तशें आसतना म्हाका तूं कर्मांतूं चिकल्या लायतस. आनी हांवें सांगल्या की ज्ञान मार्ग विंगडूच आसा आनी कर्माचो मार्गूच विंगड आसा. तशें आसतना बरें कलकी एक लक्ष प्रस्तूत करून मागीर तूं ह्या वाटेन वचचें म्हण सांगल्यार एक दुख्ख जायना तिला आनी कसलें जातलें. तशी ही परिस्थिती अर्जून परत निमगीत आसा. हें कलयाक तूं म्हाका कशें करता. ताजें उत्तर ते कळका मेळ्ळी देर इज नो आन्सर टू इट. पळय कळ्ळें बिकॉज ही हॅज आस्क्ड नाव वॉट इज दी आन्सर वी आर नॉट गोईंग अबावट इट लायक दॅट. आमगेर जिवनांत ही परिस्थिती येता आसता कशी तो बोध मेळटा आनी कशी शिश्यत्व सिद्ध जाता तें उत्तर आत्मसात करतना तें शिकूंक वील हॅव टू कीप गोईंग बॅक एंड फोर्थ. परत आतां सांख्य योग कसलें म्हणून ह्या प्रसंगान तूं वचका पडटा. मागीर थोडे हार्श रियलिटीज ऑफ साधना येवच्या सूर जाता ती तें भाश्यांतूय दिल्या संक्षेप बीज आनी मधुसूदन सरस्वती स्वाम्यांगेल टिकांतूं आनी स्पश्टतया जाता. एक पेज मेळका म्हाका सुमार वळवळ का हांव वस्तुतः हांगा बोध दिला सांख्य बुद्धियोग ज्ञान मार्गाचो उपदेश दिवन बुद्धियुक्त जावन तूं कार्य करूं सूर केल्यार हें कर्म बंधन कसलें आसा हातूंतल्यान तूं मुक्त जातलो म्हूण उपदेश प्रारंभ केला. उपदेश कशी वेदांत उपदेश न्ही तूं कल करचें साध्य आसा तशें उपदेश हांगा दिला. आनी तितलो मात्र न्ही नेहाभिक्कमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हांगा सूर केलेलें हें प्रयत्न हातूं प्रत्यवाय दोश ना आनी हातूं कसलोय नाश ना म्हणून सांगल्या. प्रत्यवाय दोशू आनी नाशू ह्या कर्मांतूं ना. ह्या कर्मांतूं म्हळ्यार हें सूर केलेल्या प्रसंगांतूं ना. तूं बुद्धीपूर्वक कसलें काम करूं सूर करता कर्म मात्र करचे बदलाक कर्मयोग करूंक प्रयत्न करतस तूं तातूं नाश ना. यू कॅन ओनली सक्सीड, यू कॅन ओनली इम्प्रूव. यू मे put it on hold when you get
परत मोहित जावन सुख दुख्खा खातीर मात्र प्रयत्न करता जाल्यार तें नश्ट जायना, तें तुका मुखार्थाय व्हरता, परत तें एक जागरण जाता, खंयची परिस्थितीन तूं ती आपणा निधीशी घेवन तूं आनी मुखार वता, म्हळ्यार ताचें नाश जायना. वॉट एवर यू हॅव अंडरस्टूड टू वॉट एवर एक्सटेंट इट वील ऑलवेज हेल्प यू. आनी हातूंत प्रत्यवाय ना, कर न्ही जाल्यार दोश लागलो इत्यादी प्रत्यवाय ना, इट रिमेन्स योर्स. सो हें कर म्हणून उपदेश थोडें सुद्दां केल्यार ताजें एक रिलीफ मेळटलें आनी बापरे दिस इज वॉट आय शूड डू, दिस इज हाव आय शूड हँडल कर्म म्हूण कळू सूर जाता. आय एम ट्रायंग टू पुट इट एज सिंपली एज पॉसिबल. कले अर्थ जाताच की कर्म कर्माचे बंधनाचो विशय आसा. अर्जुनाक ज्ञान दिसता आसा, ज्ञानान मुक्ती मेळटा, म्हाका ज्ञान जाय, लक्ष तुगेल मुक्ती व्हय जाल्यार आतां तुगेलें कर्म क्षेत्र आसा. तूं आतां कशी कर्म करतास ताज्यान तुगेलें दुख्ख कमी जायचना आनी वाडचें म्हणूची कर्म मात्र करूं नाका. आनी एक हें कर्म केल्यार हें सूख मेळटा, हेंचें सूख म्हाका जाय म्हणून तितलो एक निश्चयपूर्वक करूं नाका. अर्थ जाता आसा अर्जुनाक निश्चय वरला काय, अर्जुनाक आतां निश्चय वर न्ही की बरें कार्य केल्यार सूख मेळटाची म्हणून. हांगा कार्य आमी करता आसत, बरें कार्य करता आसत जाल्यार एक पंथा कितलें कार्य केलें ताजे पेक्षा मस्त चड चिकल की बरें जाता, एक पंथा अनाहूत जाता, नाक्क जाल्यार सगळें जाता. हें कसलें जाता आसा सामान्य जिवनाची परिस्थिती. साधक असो, शिष्य असो, भक्त असो, आनी एक जीवन न्ही कितली जिवनांत हांवच अनुभव आमी करता आयल्यान ती आनी थंय सोडता आयल्यान ती. बिकॉज श्रेयसा खातीर आमी प्रयत्न करनी. असो हें दुख्ख जाल्यार लेट अस फॉरगेट, लेट अस ओवरकम, मूव अहेड वेर. अर्जुन सेज आतां म्हाका कसली एक परिस्थिती आयल्या, म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू लूज दीस. सो निश्रेयसच म्हाका जाय, श्रेयसांत बेस्ट कसलें आसा तें म्हाका जाय म्हणून. अर्थ जाता सत्संगाचो दिस इज द इफेक्ट. समज सत्संग जाला इट इज नॉट जस्ट एन इंटलेक्चुअल कन्विक्शन. तशें आशिल्ली ती हें कर्म कसलें, कर्म एक कर्माचें तुमकां फळ मेळटा, प्रारब्ध, सूख दुख्ख आपणाक मेळटा, तेजें निमित्त जावन भायची परिस्थिती आसतली व्हय की ना. एक परिस्थिती मिती एक व्यक्ती मित आपणाक कशी जालें आनी तात्कालीक तो कारण म्हणून जाल्यार मस्त इतलो जाता आमकां तें फळ अकल मेळटा. इट इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वॉट समबडी हॅज डन ऑर वॉट वी सीम टू हॅव वर्कड फॉर एंड अर्नड. तें कसलें येताच तें सूख आनी दुख्ख प्रारब्धां मिती. प्रारब्ध म्हाका तें कोणकी केलेलें काय, आपणे केलेलें कर्म आपणेच केलेलें कर्माचें फळ प्रारब्ध. सो शाश्वत कसली एक बरेपण जावंक म्हळ्यार आमगेलें आमी कितलो विचार करता ती तें इनक्रीज करप. आय एम नॉट कन्सर्न्ड विथ दॅट, आय वॉन्ट दीस रेक्टिफायड. आय एम सॉरी यू कॅनॉट रेक्टिफाय दीस रिस्ट्रिक्टींग युअर एटेन्शन ओनली टू दीस पार्ट. अर्थ जाता म्हाका दूख येसा म्हळ्यार हांग दूख येस हांग मात्र हांव वखद लावन सम करता म्हूण कोणें हर्ट केल्यार द डॉक्टर विल से ना, इट वोंट वर्क लायक दॅट. ते रिफर्ड पेन असो फाव आसा आनी खंय कलकी रिलीज केल्यार हांगाची दूख वतली, मात कोण गोत्तस आशिल्लो सांगता. अर्थ जाता तशीची आमगेल सूख दुख्ख आमी एक जिवनांत पळयता ती हें कल्याक म्हणचे स्वाभावीक आसा. बट एक प्रौढता येना पळय. पूर्व केलेल्या कर्माचो भोग हांव भोगता आसा म्हणून एक तितली एक मॅच्युरिटी आयली म्हळ्यार कर्मयोगांत वचचें साध्यत आसा. नाजाल्यार थंयची शिरकूंचें हें कल्या जालें निरर्थक. हाजमिती ताजमिती सगळ्यांचेरी जबाबदारी घाल न्हू आपण अपंत जावन बसल्यार नोबडी इज इंट्रस्टेड, नोबडी हॅज द टायम, द वर्ल्ड डजंट हॅव द टायम टू अपलिफ्ट यू, टू एज्युकेट यू. कळतच न्ही. सो आपणेच पळोवंक पडटा सूख दुख्खाचो हो म्हाका अनुभव जाता आसा आपणे केलेल्याची. अर्थ जाता अक्कल म्हणटा ती जबाबदारी घेवची. आनी पळयात ती वॉट अ फार्स. वी हॅव मिसरेप्रेझेंटेड इट
अँड वी हॅव पुट इट अक्रॉस सो बॅडली की हिंदू म्हळ्यार सनातन धर्म म्हळ्यार प्रारब्ध आनी हातूंत सगळो विश्वास करतले, जबाबदारी घेनातले, सगळं प्रारब्धान जातलें म्हणटले, नपुंसक निष्क्रिय जावन बसल्या ती म्हणून आमगेले एक समाज तशी डिग्रेड जाल्या. प्रारब्धाचे खंय प्रसंग येता, व्याख्या येता शास्त्रांतू, इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट ऑर समथींग लायक दॅट. इट इज जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट the full responsibility of whatever you are undergoing. Then you can rise above it. There is a better chance dusऱ्यांचेर घालनातिले of rising above it. And this is what Arjuna is being asked at this stage. कर्मांत मात्र तूं शिरकल्यारी ताजे रिजल्ट्स येता ती आनी ताजितलो एक दुष्परिणाम जाता. कर्म कोण कोण कोर न्हू, यू कॅन नॉट रायज अबव इट. कर्म योग सूर जाल्यार मात्र देर इज अ चान्स कर्म बंधन शिथिल जावच्या सूर जातले. देर इज वन फर्स्ट सेन्स ऑफ रिलीफ. आय कॅन बी अनटच्ड बाय दी रेपरकशन्स ऑफ कर्म. अर्थ जाता अ सेन्स ऑफ फ्रीडम आमच्या सूर जाता. अ सेन्स नॉट कंप्लीट फ्रीडम बट कर्मयोग करू सूर केल्यार तशी जावच्या सूर जाता. म्हणूची अर्जुनाक हांगा कर्मयोग सूर कर तूं म्हणून उपदेश दिला. सो हातूंत एक द्वंद्व कल्या येतस, हातूंत द्वंद्व येतस अधिकार निरूपण जातस. अधिकार आसल्यार ज्ञानांतू प्रवेश जाता. आयकून निश्चय जालो, सानिध्य सुद्दां प्राप्त आस, मार्गदर्शन साध्य आस जाल्यार अर्थ जायशना उपदेश प्राप्त जाल्यार. म्हणून तशी साधकाक कर्मयोगाचो उपदेश दिलेलो आसता. तृतीय अध्यायांतू ह्याच विशयांनी आनी स्पश्ट जावचें आसती जाल्यार ही भुमिका रुपेण आमी चिंतन करता आसती. साधकाल जिवनांतू प्रयत्न करतना, शिष्यत्व हाडचे प्रयत्न करतना होच प्रश्न नाना रुपेण परत परत येता. थंय निश्रेयस आपणाले जिवनाचें लक्ष्य दुख्खी जावन हांव बैसना म्हणून एक पैल हट प्राप्त करचे मजमी ती साध्य आस म्हणून ही एक श्रद्धा. बोध दित्तल शक्ती मल्याक आस म्हणून ही श्रद्धा घेवन मुखार वचपाक पडटा. नाजाल्यार सुख दुख्ख येता आसता जिवनांत. सो ती एक प्रौढता येता म्हाका केवल कर्माने दुख्ख निवृत्ती साध्य ना, खंयचे रुपान येतलें. सो हांगा कल्की एक संकेत मेळटा आसा की सापेक्षता रिलेटिव सुख आनी दुख्खाचे परे वचचे साध्य आसा. नाव लेट मी वर्क टुवर्ड्स दॅट. बट आजून एक कर्मांतूच अधिकार आशिल्ली ती कर्म कशी करचें हो बोध मेळटा. सो भाश्यांतू टिकांतू इत्यादी सांगले हांवें कल्या कशी जाता आसा. कल्या म्हळ्यार कर्म बुद्धी वापरून ज्ञान प्राप्त करचे प्रसंग येता तावळी श्रवण मनन निधिध्यासन कोरका म्हणून सांगल्या. श्रवण मनन निधिध्यासन कोरका अर्जुन हांचे आतां तांचे म्हाका करचें आसा. आय एम मोस्ट विलींग. शिष्य हांव तुगेलो, म्हजें मार्गदर्शन करी म्हाका आनी कसलें नाका म्हणून हांव सांगता आसतना तूं म्हाका कल्या सांगना. अंतःकरण अशुद्ध आशिल्ली ती, अंतःकरणाची अशुद्धी आशिल्ली ती, आजून एक बाहेरची परिस्थितीचो प्रहार जाता आशिल्ली ती, तांतू एक सत्यत्व बुद्धी आशिल्ली ती, तात्कालीक सुद्दां वैराग्य आस म्हूण जाल्यार श्रवण करचो अधिकार येनी. श्रवण करचो अधिकार कितलें वाचचें आयकूं येता, एक कले लागू जावचें ना. अंतरंग साधन जाता ती श्रवण मनन निधिध्यासन. सो एक बहिरंग साधन ताजें आसता. ज्ञान प्राप्त करचें म्हणून निश्चय जाल्यार सुद्दां ताका म्हणटा ती कर्मयोग.
तुका ज्ञान प्राप्त करचें निश्चित रुपेन तुका मेळटलें तें जाल्यार आतां बहिरंग साधन कर्माचें कर्मयोग कर तूं आनी शुद्धी जावच्या सूर जातली विलक्षण शुद्धी येवच्या सूर जातली ताज मितींच एक रिलीफ येवच्या सूर जातलें थंय अंतकरण शुद्ध जावच्या सूर जायना फुडें श्रवणान तूं प्रवेश जातलो हें घेवन मागीर आमगेल तृतीय अध्यायान तूं प्रवेश करता ती लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया हे अनघ निष्पाप तूं हे अर्जुन हे पार्थ हे सगळें संबोधन नाव अर्जुनालें they come as sambodhana. They are coming to awaken that particular consciousness in Arjuna. शिष्याक प्रबोधित करूक हे शब्दांचा नावांचा उपयोग सहजतया गुरु करता सती श्री भगवान वाच अनघ जावन दुःखांतून वळवळचें तुगेलें हें स्वभाव न्हय यू हॅव टू रायज अबाव इट जाय लोकांक तूं दोन प्रकारचे निश्ठ आसती आनी हें हांव पयलें सांगया ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोग म्हणून ज्ञानाचे पिपासा आशिल्ले श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादी ती करता ते आनी कर्मयोगेन योगिनां आनी कर्मयोग करता ती योगी लोक कर्मयोगी न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यस्सनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्मः सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः सो हांगा अर्जुनालेक व्यथास तें घेवन चिंतन जातास बोध मेळतास स्पश्ट पयलें पळय एक कर्मयोग एक ज्ञानयोग म्हणून आमी पयलें सांगल्या हातूंत कसलोय संशय ना सो कर्मयोग कर्म करचें तें मागीर पळया तातूंत मुख्य उपदेश तांत आसतलो हें ज्ञान म्हण कसलें ज्ञाना खातीर विविधशंती विविधिशा संन्यास घेत्या ती संन्यास आसता हें 5000 years ago over 5000 years ago हो उपदेश दिल्ला सो आतां संन्यास परंपरा जे आसा दशनाम परंपरा आसा गिरीपुरी भारती सरस्वती इत्यादी आश्रम हैं एक व्यवस्था जाल्या ते मस्त नंतर जाली आदि शंकराचार्यांनी ती व्यवस्था केली वय की ना हांगा संन्यासाचे उल्लेख जाता आसा म्हळ्यार पयले दोन ही परंपरा चोल आयल्या आमी स्वीकार करता ती दक्षिणास्य समारंभा एक पूर्ण निवृत्ती लक्षण आशिल्ली एक परंपरा आसा एक निष्ठ सनक सनंदनादि ब्रह्मालय मानसपुत्रांनी केवल ज्ञाना खातीर गुरु उपसत्ती केलेली ती एकी परंपरा आसा संन्यास ताजी एक व्यवस्था केल्या ते व्यवस्था संन्यास घेवचें कल्याक ज्ञाना खातीर ताका विविधिशा वेत्तुमिच्छा म्हाका ज्ञान प्राप्त करचें म्हाका तितलो एक निश्चय जाल्ला की ज्ञानानेच मुक्ती मेळटा म्हणूच संन्यास घेवचें विविधिशा संन्यास दुसरें एक विद्वत संन्यास म्हणून आसता ज्ञान जाल्लें आनी कले वर्णीचे कर्मान तूं प्रवृत्तीच ना थंय एक संन्यास मेळटा कंप्लीट कर्माचे लेश सुद्दां थंय लेप वर ना तो एक संन्यास आसता हांगा अर्जुनाक खंयच्याच बोध मेळताच आंतरीक एक स्थितीची केवल एक बाहेरची व्यवस्था सामाजीक व्यवस्था तें घेवन चर्चा जायना तिलें प्रत्येक साधकान तूं प्रवृत्ती लक्षण आनी निवृत्ती लक्षण हे धर्माचे संभावना आसता निवृत्ती लक्षण धर्म थंय अधिकार ना म्हणून जाल्यार प्रवृत्ती लक्षण धर्म घेवन कर्मांतान कर्मयोग करका म्हूण हांगा बोध दिता आसा ती दोन प्रकारचे निश्ठ आसा ती आनी उगडास धरून घे कर्मणाम अनारंभात कर्माचें सूर कर नातिलें कर्म कर नातिलें नैष्कर्म्य सिद्धी प्राप्त जायना नैष्कर्म्य सिद्धी नैष्कर्म्य म्हळ्यार दॅट वेर कर्म डजंट कंटॅमिनेट
तशें म्हूण घेवया येद. इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कर्म विच इज बियॉन्ड सुख दुःख, विच इज बियॉन्ड कॉज इफेक्ट. हें सगळें आमगेल्या संवसारांत आमकां कसलो अनुभव जाता ताजे परेकल आसा मोक्ष. कळता आसा. पुरुषार्थांतू 3 प्रकार पुरुषार्थ आसता. ते कळ्ळें तें 4 प्रकारचे पुरुषार्थ आसता. ते धर्म, अर्थ आनी काम. पुरुषार्थ हें सगळें करतना हांव करता म्हूण संकल्प घेवन करचें आसता. तातूंत मागीर कर्तृत्व भोक्तृत्व येता. वय नवें मोक्ष पुरुषार्थ आसा अपवर्ग म्हळ्यार शब्दांचो अर्थ जाता आसा अपवर्ग पदम वंदे परिज्ञानाश्रमम गुरुम. अपवर्ग प्रदम वंदे ते दिमचें सामर्थ्य आशिल्लें. सो हें धर्म अर्थ काम हें कर्तृत्व घेवन भोक्तृत्व घेवन एक मनुश्य करता. तांत एक परिष्कार आसता. थंय तुमगेलें कर्मयोग येवच्या सूर जाता. केवल कर्म म्हूण कर येदा, गम्मत करची म्हूण कर येदा, हें तितल्या तितलें आसा जाल्यार करका पडटा. I can't stop working. I cannot say I am untouched by karma because I am not doing karma. कर्मणाम अनारंभात हांव कर्म सोडल्या. कल्याक कर्म केल्यार मस्त त्रास म्हूण हांव कर्म सोडल्या म्हूण हांगा कर्माचें अनारंभ कर्म करनातील बसल्यार तें नैष्कर्म्य प्राप्त जायना. यू वोंट बी सडनली पुश्ड इनटू मोक्ष अपवर्गांत वचना. कल्याक चित्ताचें मालिन्य आशिल्ली ती अधिकार ना सांगल्यार सुद्दां अर्थ जायना. अनर्थ जावची संभावना चड आसता. अर्थ जाता सो हाजोपुणी. सो हांगा पुरुषः न अश्नुते. पुरुषाक नैष्कर्म्य सिद्धी केवल कर्म सोडूं कर्म करनातील बसल्यार प्राप्त जायना. न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. संन्यास घेवचें अथवा कर्म सोडचें इतल्यान मात्र सिद्धी प्राप्त जायना. इट डजंट सडनली एलिवेट यू इनटू द ज्ञान योगा और मेक यू एलिजिबल फॉर ज्ञान योगा. Though you may want it because intellectually you have understood, there is a fairly good amount of vairagya also. So तशी परिस्थितींतू एकदम ज्ञान योगाचो अधिकार येना. शिदा कर्म सोडल्यार अर्थ जाता आसा. समाजांत हांवें सांगता पडटा आमकां मस्त लोक मस्त बोध दिता. ती गीतेन तशी सांगल्या आपणाल कर्म करका योग करका हें सगळें पुजा पाठ केल्याक. डोंट यू थिंक दॅट इज पार्ट ऑफ युअर कर्म? Just because your great grandfather forgot what he was supposed to do and you have not been told what you have to do, if you are now being reminded of that, don't you think it is part of your karma? तितलें उगडास लोकांक कळना. आपणाल कुटुंबेच पळयलें आय एम अ गुड पर्सन दॅट इज माय कर्मा म्हणून. व्हेरी डिफिकल्ट टू डिफायन इवन वॉट इज युअर कर्मा. कर्म म्हळ्यार आपणाल कर्तव्य आपणाल कुटुंब आपणाल समाज दैवां प्रती ऋषी प्रती आनी सगळें आसता. ताजें पालन करच्यांतू तुमगेलें कर्म जाता आनी तुमगेलो कर्मयोग जाता. ताज्यान अनुग्रह मेळ्ळें ब्लेसिंग्स मेळ्ळी प्रारब्ध अनुकूल मागीर सुखाचे अनुभव जाता. ओके तितलें एक ताट आसता जाल्यार हें सुखाची अभिलाशा ना म्हाका. आय गिव अप दॅट. आय डोंट वॉन्ट टू बी ड्रिवन बाय एम्बिशन ऑर एक ग्रीड लस्ट फॉर एन्जॉयमेंट. तशें आसतना इतलें डिटॅचमेंट आयल्या. बट देन डिफायनींग युअर स्वकर्म बिकम्स अ लिटल डिफिकल्ट ह्या युगांतू. सो कशें कळता की हें म्हागेलें कर्तव्य म्हणून पुणी एक करचें अ सायन ऑफ एन इंटेलिजंट पर्सन. हें मागोत ना म्हूण थंयच बसल्यार ताजे दुश्परिणाम जावचे सूर जाता. ते म्हणून तें आपणाल कर्तव्य म्हूण करचें अगूर कर्मयोगांतू प्रवेश जाता आसा. सो हांगा तें सोण बसल्यार नैष्कर्म्य सिद्धी प्राप्त जायना. एंड यू वोंट रायज अबव कर्मा. यू विल बी स्टील इवन टाइटर बॉन्ड्स ऑफ कर्मा विल स्टार्ट बाइंडिंग यू. नहि कश्चित् क्षणमपि निश्चित रूपेण तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजयी गुणैः. हांगा कर्माचें एक विश्लेषण जाता आसा जस्ट टू एनेबल द साधका टू अंडरस्टँड वेर ही स्टँड्स. एक ऑप्शनशें सुपर मार्केटांत वचून नो आय ऑप्ट फॉर ज्ञान योगा म्हणून डोंट थिंक इट इज सो सिंपल.
ज्ञान योग मक जाय मक श्रवण कुर्चस म्हणून ती पिपासा वाड्डों का सत्संग कोर का श्रवण कोर का भय बट ताज अधिकार आयला श्रवण हॅज बिकम युअर अंतरंग साधना अँड इट इज गोइंग टू लिबरेट यू म्हणून तो शिविश्वासू आम्ही अधिकारपूर्वक हट्टान करू जायना अंतःकरणाचे मालिन्यस मेरी बाहेरची परिस्थिती स्टील डॉमिनेट्स मेरी कर्मयोगांतूंच अधिकार आसा म्हणून त्या परिस्थितीन तूं काम्य कर्म सोडयेद विचलित करतल कर्म सोडयेद बट आपणाल कर्तव्य करतना कर्म योग सदृश करी म्हूण हांगा गुर बोधू मेळता आसा अदरवायज यू सिंपली कॅनॉट गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ कर्म नहीं कश्चित कोणे असो क्षणमपि एक क्षणा खातीर सुद्दां तिष्ठती अकर्मकृत कर्म रहित जावन कोणे बैसूक जायना हांव खंय कर्म करता आसा इतलो शांत जावन हांव बसलां कळ्ळें हांव बसलां हांचें कर्म जालें हांव कले कर ना म्हणलें संकल्पूय हो कर्म जालो म्हणूची कर्मांत कोण अकर्म पळयता अकर्मांत कोण कर्म पळयता असो बुद्धिमान मनुष्येशू म्हणून ते एक श्लोक दिला इट इज नॉट टू कन्फ्यूज और टू कन्फाउंड अस इट इज टू मेक थिंग्स इवन सिंपलर सो दैट वी डोंट यूजिंग आवर युक्ति मडल आवर सेल्व्स अप यू आर फ्री टू डिसाइड वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू मॅच्युरिटी येना फुडें हांवें कोर येता बट नो आय वोंट आनी बरें कार्य हांव करता हें एक अधिकार आसता बट टू से आय कॅन गिव अप कर्मा एंड आय बिकम फ्री ऑफ कर्मा नो यू आर स्टील इन दी clutches of prarabdha which is the effect of karma you are still very much bound by karma kartritva bhoktritva sa nahi kaschit kshanamapi jatu tishtati akarmakrit ek kshana katir sudai right now in this state of poise I am not doing any karma on like Nari I not doing is doing it is almost a sankalpita so be ek maturity have हैं दिस इज नॉट कर्म परे वच्चे एक स्थिति इट इज जुडिशियस एप्लिकेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस ऑफ डिसाइडिंग तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्प यावो बरे कार्य मजमिती जावो इत्यादि संकल्प आमी पैल करता ती निषिद्ध कर्म नाका इत्यादी आमी संकल्प करता ती प्रौढता आयल्या म्हणून जाल्यार ते सगळें कर्मा क्षेत्रांतूंचें आसा कार्यत ही अवशः कर्म सर्व प्रकृती जाहीर गुण ही प्रकृतीचे गुण आसा ती आतां अंतकरण शरिरा सांगात इतली एक तादात्म्य आशिल्ली ती ते प्रकृतीची प्रेरित करतली प्रकृती इट सेल्फ विल फोर्स यू इनटू कर्म साधका बिगिन्स टू अंडरस्टँड दिस when even as he is understanding there is something way beyond karma he has accepted that he knows that he can't just get out of this karma by sheer ek willpower or decision कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांक संयमित कोरनो ये आस्ते मनसा स्मरण मनांतूंच विचार कोण करता आसता इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते इंद्रिय आनी अर्थ विमूढ जावन हो आत्मा मिथ्याचारी म्हणटा ती कपटी म्हणटा ती कोरका करनी संयम जाल्यार आजून एके हें सत्य म्हणून आसा दिसता आसा तशें आसतना मन आंतून हांव अशें कोरका आशिल्लें अशें जावंक आशिल्लें हें सगळें इच्छा आसा ती इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा हें इंद्रियाचे कसले अर्थ आसा ती हे विशय कसलो प्रस्तुत जाता आसा ती हात सांगाती समव्यवहार करनी मिथ्याचारी जाला ताका म्हणटा ती साधकाक शिष्यत्वांत वतना हो प्रसंग परत परत येता आसता म्हणून हें कर्म कसलें आनी कितले मोठाक आजुनी की कर्मान तुमची बद्धम आसा ती म्हणून साधकाक पयलो बोध जाल्यार देर इज अ बेटर चान्स ऑफ हिज डीलिंग विथ कर्मा इंटेलिजंटली एंड क्विकली गेटिंग द अधिकारा फॉर
ज्ञान. इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड तावळी आनी कर्माचें बंधनाची चड जाता. सो कर्म करनातील बसलें म्हळ्यार कर्माचो त्याग जाला आनी आपणाक ज्ञानाचो अधिकार मेळ्ळा. साधकान शिष्यान सुद्दां हो निर्णय घेवचा जायना. तो निर्णय गुरूनेच घेवचो आसता. तांचे आतां सांगा अर्जुन सांगता आसा म्हाका तितलो अधिकार आसा. अधिकार म्हळ्यार म्हाका तीव्र इच्छा आसा. म्हाका कसलें नाका न्ही. म्हाका दी ज्ञान. कोण सांगता तुगेल्या अजून एक कर्मयोगांतूच अधिकार आसा. कर्मान तो आमी म्हणा ते म्हळ्यार कर्म करी तूं कितलें सूख मेळटलें. वॉन्ट यू बी हॅपी. नो आय वॉन्ट निश्रेयस. तशें निश्चय जालेले आसतले. अशें शिश्याक स्वर्ग मेळटलें आनी अशें एक कॅरेट डँगल करका म्हणना आनी करना ती जाल्यार दॅट डजंट मीन द शिष्य हॅज सडनली गॉट दी अधिकार ऑफ ज्ञान. श्रवण अंतरंग साधनेन तूं अजून एक अधिकार ना म्हणून कर्म योगांतूं प्रवेशू जाता आसा. यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते हे अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते. यह आरभ्यते कौन सूर करता. कल सूर करता कर्म नहीं. कर्मयोग तो सूर कौन करता. कशें सूर करता. इंद्रियाणि मनसा नियम्य. इंद्रियांक मनान नियमित कोरून मागीर कर्मेंद्रियैः करच्यान तूं प्रवृत्त जाता तो कर्मान तूं जाल्यार मनाचेर अंकुश घालून आनी मनान इंद्रियांचेर अंकुश दवरून कोण कर्मयोग करता वस्तुतः तो सह असक्तः. सक्त ना असक्तः त्यागी वैराग्य संपन्न म्हणून ताका आमी म्हणयेद. अर्थ जाता आसवे. मग शब्दांच पण अर्थ जाता आसवे. प्रसंगाचो अर्थ जाता आसवे. मन खिन्न जायना पडे हें सगळें नाका म्हणून दिसता. तावळ ही सगळी युक्ती आमी वापरका पडटा. मनाक बोध दिवंका पडटा. कशी तन्मय हो जा मेरे मन. आमी कल्लें देवाल्या प्रार्थना करता आसत आपणाकच सांगता आसत हे देवा आत्तपणी मनीराम देवा हे देवा थंड बैस म्हणटात न्ही मस्त गलाट करतल्याक तशी मनाक सांगता आसा ती तन्मय हो जा हे मेरे मन शिवमय हो जा. आनी कोणाकय सांगचें प्रार्थना करची हांगा विशय न्ही. ते भरपूर मेळटा आसा. अष्टमुर्ती उपासन करतना मागीर हांच करता ती भरपूर दितास देव ग्रहण करचें योग्यता ना. इतलें प्रशांत वातावरण आसा आनी नाक्क जालेले विचार घेवन हांव विचलीत जाता आसा. आतां कोणाक सांगचें कोणाल्या रडचें. अशी प्रसंगान तूं साधक म्हणटा हे मनीराम चिकेत थंड जा तूं तन्मय जा. विशय घेवन तन्मय जावं नाका. ताका आसक्त म्हणटा ती निरासक्त जा युक्त जा. हांगा सांगिल्ली बारी तशी मनाक बोध दिवचो. सो मनाक आमी सांगका पडटा मस्त बहुने मस्त जन्म हांव घेतल्या ती कितलो प्रसंग आयलस का. कितले प्रकारचे दुःख अनुभव केल्या. कितले प्रकारचे सुख अनुभव केल्या. हय की ना. आतां कल व्हरल्या हातान तूं एक प्रौढता आयल्यार तितले मोठाक वैराग्य. क्रोनॉलॉजिकली कितले वर्स जावन असो फाव असो प्रौढता ये न्ही सत्संग जाय न्ही म्हळ्यार दिस मॅड हें आसा. अशें जाल्यार निश्चित रुपेन हांव बरें जाता. म्हाका बरें जाता. इतलें सूख मेळटा आनी देन एवरीथींग ओके. मागीर देवा चिंतन प्रारंभ करता. थोडे संस्कार बरे आसल्यार जाता की ना. भायरची न्ही आपणाली परिस्थिती तशी जाता. थंय हो सगळो विचार करका पडटा. इतलो खुशी जाल्या ती प्रौढता पयली येता. हें बरेंची जाल्यार केन्ना थंयश्वर्त म्हूण गोतना म्हूण ती एक प्रौढता येता. समची अनुभव जायना फुडें. सो तितले मोठाक एक वैराग्य आयलें. दुख्खाचें येता की इतलें दुख्ख म्हाका जाता आसा मुखार वचूं जायना. मुखार वचूं जायना म्हळ्यार हार्ट बस खलास जाल्या. खंयच्यानूय म्हाका आतां आसक्ती ना. देवा हांतून कोणें नाकल्लें कोण सांत्वन करपा पडटा. अर्जुनाक केलेले वारी आमी करता तशीची. हय मागीर केलें मस्तपंत तूं कशें अनुभव जाला. कल उलयता आसतना डू यू रिमेंबर वेन यू फेल्ट सो बॅड. वय एक जालेले 2-3 विशय म्हाका उगडास प्रसंग म्हाका उगडास आसा ती वेन एवरीथींग वॉज गॉन फिनिश्ड. कलें ना जिवनान तूं म्हणून
आनी कसले उगडास येता आनी तशें आनी प्रसंग उगडास पूण येतात ना तशें ना ती चिके विचार करी कल उलयताच न्हू एक दुख्खांतानूच्या भायर येवच्या जायना आनी कितलो प्रसंग आसा ती ना की डू यू इवन रिमेंबर दॅट नो ओके आय एम 20 years युअर सिनियर सो आय रिमेंबर देर वर ओकेजन्स वेर एवरीथींग वॉज लॉस्ट फॉर यू कसले वर न्ही आनी जेन्युअन दुख्ख तशी परिस्थिती तुका ते परिस्थिती सुद्दां उगडास ना मग कशी एक जीवन प्रवाहित जाता आसता सुख अनुभव करता ती दुःख अनुभव करता ती ते दुःख अनुभव केलेलें सूख अनुभव केलेलें खंयचे प्रसंगा मिती जालेलें तें सुद्दां ह्या जल्मांत जालें सुद्दां उगडास ना ऑफ हँड यू कांट इवन रिमेंबर नोबडी इज आस्किंग यू टू रिमेंबर म्हाका कितलें दुःख जालें एक लिस्ट करून बस का म्हणना जाल्यार क्रमशः वता तशें आसतना हातांत कल व्हरली आं सो रायज क्विकली हें सूख दुःख इतलें नश्वर आसा आय हॅव टू गो अबाउट दीस म्हूण तशी एक प्रार्थन केल्यार साधकाक कळ्ळें कर्मबंधन सुट्टना कर्मयोग करचो बोध दिवचें साध्य जाता सिंपल अर्जुनाक हेंच मेळटा आसा सो अशी तूं कर ही म्हणून नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः कर्म अकर्मा पेक्षा मस्त श्रेष्ठ आसा खंयचे एका परिस्थितीन तूं हांव करनातील म्हूण बसल्यार त्या मनशान लद्द सो बसलो थंय ताच्यान कसलें बरेंपण जायना तकलें इम्प्रूव करूं जायना वेन यू स्टार्ट फंक्शनींग यू कॅन बी करेक्टेड आय एम नॉट गोईंग टू डू बिकॉज आय एम देर इज अ पॉसिबिलिटी आय मेक मिस्टेक्स म्हळ्यार कॅन यू इम्प्रूव सच अ पर्सन यू कांट खंयचे कार्यान तूं न्ही पद म्हण ना केले हाका हांव पद म्हळ्यार दुख्खांक दुख्ख जाता दुसऱ्यांक आसो हांव मात्र सहन करता तें दुख्ख बट आय वॉन्ट यू टू स्टार्ट सिंगींग ना मस्त रॉंग वता स्वर लागना ती कितें जाता कॅन यू इम्प्रूव सच अ पर्सन कॅन अ पर्सन एवर बिगीन टू लर्न सिंग बेटर नो चान्स सो तशी परिस्थिती कर्म करनातील बसल्यार कसले इम्प्रुवमेंट्साची संभावना ना तशीच कर्म कर तूं बट यू हॅव बीन मेकिंग मिस्टेक्स आय रेक्टिफाय एज यू गो अहेड सो थंय आय विल रेक्टिफाय ती गुरु शक्ती म्हणटा आसा दॅट मिन्स यू हॅव टू बी इन टच विथ दॅट गुरु शक्ती अदरवायज यू विल गो ऑन मेकिंग मिस्टेक्स कर्मांतू ऑल दीज एलिमेंट्स उगडास दवन घेयाती टू चेंज फ्रॉम कर्म टू कर्मयोगा कर्म करनातील बैसू जायना आनी तशीच आमकां करचें ना की सुख दुख्ख मात्र ताजें फळ तांचे भोगचें ताजें परे वचूंक जायना तशी नाका आमकां सो कर्मयोग करचें म्हळ्यार देर इज अ वे ऑफ डुईंग कर्म सो तें आमकां जाय तातूंत तें अनुस्मरण इत्यादी अंश येवच्या सूर जाता ती कर्म केल्यार मात्र करेक्शन्स येता ती म्हण तो एक निश्चय जाल्यार गाडवा वारी म्हाका करचें ना कसल्याक ते भार वयता भोंवता साम म्हूण म्हाका कांयच गोतना तशी म्हाका नाका आपणाल प्रारब्धाचें आय वॉन्ट टू डू कर्म वेर आय कॅन कनेक्ट टू द डिवायन दॅट इज कर्म योग तातूंत म्हाका अधिकार आसा प्रत्येक साधकाक म्हणूच नियतं कुरु कर्मत्वं तुगेलें कल कर्तव्य आसा तें कर्तव्य पालन सूर करी इनएक्टिविटी इज बॅड फॉर द सोल शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः अकर्मण घेवन शरीर यात्रा सुद्दां जायना कांय ना ती पिनातील सुद्दां बैसू जायना तशी परिस्थितीन तूं कल करता क्रिया म्हणून तुमी कर्म आसताची सो थंय तें कर्म करच्यान तूं एक विशेष रुपेण करू सूर केलें म्हूण जाल्यार ह्या कर्म बंधनांतल्यान उत्तीर्ण जावचें साध्य आसा आनी तें करतनाची अ सेन्स ऑफ रिलीफ येवच्या सूर जाता सानिध्याचो अनुभव जाता प्रत्येक साधकालें शिश्याल जिवनांतूं हो अनुभव आनी आनी दृढ जाता परिपाक म्हणटा ती परिपाक येवच्या सूर जाता एज ही मूव्स क्लोजर एंड क्लोजर टू दी गोल कितलो वेळ जालो म्हाका घडी हाडदा बरें जाल्यार तें कर्म करतना सुद्दां यज्ञात् कर्मणोऽन्यत् अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सम्यक् आचर हे अर्जुन यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्मबंधनः हांगा अगोर तें कर्म विशयक माहिती अर्जुनाक दिता आसती तुमी उगडास दवन घेवंका हो उपदेश दिल्लेलो तावळी कर्तव्य म्हणेल हें अगदी स्पश्ट आशिल्लें प्रसंग तशें आशिल्लो 5000 वर्स पयलीं म्हण येद अर्जुनाल कसलें कर्तव्य ताका समो बोध आशिल्लो
अर्थान तूं ब्राह्मणाल कसलें म्हळ्यार कितलो मोठाक तुमगेल्या जिवनांत लागू जाता आमी निमगुंचें धैर्य करना ती गायत्री जप केल्या पुरो आनी एक बरेपण एक साधकाल कसलो गूण आसा ती जिवनांत आयल्यार बरें म्हणूं जाता हगूर वय की ना मागीर आनी थोडे एक कार्य आसता एक श्राद्ध करात नाजा त्रास आसता तुमगेलें मूलस्थान कुलदेवता आनी मांडावळी देवची की सांबाळून घेया ती बरेंची म्हणून ते आदी आमी सांगयेत हाजे पेक्षा चड तुमगेलें कसलो कर्तव्य तुमकांय गोतना आमी सांगचें धैर्य करना थंयची विवाद जावन सगळें डप्प जाता त्या प्रसंगो त्या एक परिस्थितीन तूं युगान तूं आपणाल कर्तव्य कसलें हें मस्त एक स्पश्ट आशिल्लें अर्जुनाक थंय हो उपदेशू आनी योग्य जाता आशिल्लो यज्ञ कर्म हें कर्म रायाल कर्म तें तुगेलें कसलो कर्म विहित कर्म आसा तें तूं करी म्हूण मॅन्डेटरी आसा आनी तें तूं करी म्हूण सांगचें तर इमिडिएटली इट वूड क्लिक हां भाई आय डू दीस असाधारण शक्ती आयली सामान्य न्ही म्हणून हें सगळें मंत्र सिद्ध जालेलें म्हणून हें सगळें आयुध अस्त्र शस्त्र धारण करची शक्ती सामर्थ्य आशिल्लें अर्जुनान तूं आनी तें तातूंत तें कर्तव्य पालनान तूं इतलें एक आत्मबल सुद्दां आयलें म्हणून शिष्यत्व आयलें एक परिस्थिती थंय ते राज सभेन तूं द्रौपदील तें चीरहरण जातस हड्ड भावान सांगलें म्हणून तितलें एक ना 4 पांडव हुम्मूस काळांतील राबिले तुमी विचार सुद्दां करूं जाता ह्या कलियुगांत तशी पिसू ताक्कल आयकुनचें म्हूण आपणालें करतलीं थंय वय की ना आय मीन विचार पुणी केला इट इज व्हेरी इजी टू सिट एंड कमेंट न्ही तशें केल्यार अर्जुनान तशें केल्या करनी भिमान तशें करनी ती संस्कृती विंगड ती सभ्यता विंगड ताजे मिती तांकां तें बल मेळ्ळेलें म्हणून थंय कृष्णान येवन तेगेलें रक्षण करपाक पडलें बट इवन तशी विचार सुद्दां केल्यार एक भावान तें द्यूत खेळून सगळें हरण केल्लें तान्न वचन दिल्या म्हणून इतलो अपमान सुद्दां जातना दुसरो भाव नुळेत भिवन राब्बा न्ही ती खांब काण बडूय आशिल्लो भिमान जर हागेल वचन आनी हांव ताच्यान बद्ध आसा हांव करना म्हळेलें तें एक धर्म केल्लें आमकां ताजें कल्पना सुद्दां करूं जायना तशी व्यक्तीक तुगेल धर्म तुगेल कर्तव्य तूं करी म्हळ्यार ताका चिकेची कोळू सूर जाता आनी कर्म क्षेत्रांत तूं प्रतिश्ठीत जावन कर्म योगवत कर्म करचें कर्म यज्ञवत करचें सहज जाता आय एम डुईंग दीस इज माय कर्तव्य आय डू दीस इज माय कर्तव्य आय एम डुईंग इट बिकॉज इट इज माय कर्तव्य आय डोंट वॉन्ट टू बी बाउंड बाय दीस आय डोंट वॉन्ट टू बी led on by the fruits of this and I don't want to stop doing it because it is painful. Why? Because my connection is with God. अर्थ जाता सा तितले एक बल मेळटालें आतां आपणाल कर्तव्यच कसलें म्हणून गोतना हांव तें करनी जायत हांव हांगेलें हें करनी जायत आय डोंट नो वॉट इज माय कर्तव्य म्हणून तुमगेलें कर्म क्षेत्र सुद्दां इतलें परिच्छिन्न जाल्यां इतलो स्वार्थी जाल्यां की तें आमी वाडोवंक पडटा जाय म्हणूची and this is your duty and this is not a bandhana you do it in doing it you can hope to get into karma yoga kshetra and rise out of karma bandhana naza swarthan चेडवं असल्यार आनी भोवच हें बस पुरो जात की ना तें सुद्दां कॅल्क्युलेशन येता खंय वता असो समाज तशें एक परिस्थितीन तूं केवल मगलें एक बरेपण जावंक आय शूड नॉट बी अ न्यूसन्स टू समाज आय वोंट बी आय एम अ वेरी गुड सिटीजन बट आय ओनली ओ दॅट मच आय डोंट ओ एनीथींग टू एनीबडी म्हणून तशी हगूर आनी आनी संकुचित कोर न्हू दृश्टीकोन दवर न्हू सुख प्राप्त करचो प्रयत्न करतना कर्मयोगाचें आनी यज्ञवत कर्म करचें उपदेश दिवचो प्रसंगू चिके दुर्लभ जाता अशी व्यक्तीक ज्ञानाचो खंय उपदेश दिवचो स्वार्थी कृपण जावन बसला काम सुद्दां करचें सामर्थ्य ना कर्तव्य सुद्दां पालन करचें सामर्थ्य ना भिवन ह्या समाजांत कसलो उपदेश दिवचो म्हणून आमी पॅरामिटर्स ॲड करपा पडटा तें हें करपा पडटा सांबाळपा पडटा हें करपाची ह्यो तें बंधन नवें तें बंधनाचो फाव आसा बट तें करतना कर्मयोग साध्य आसा आतां तूं आपणालेच सुखा कन्विनियन्सा खातीर कसलें करता आसा हें निश्चित नरकाची गती ही कलमातान तूं केवल आत्महनन मात्र जाता आसा यू आर डिफायनींग युअर सेल्फ बाय युअर एक्शन्स बाय लिमिटींग युअर सेल्फ आनी ते स्ट्रेट नरकाचें द्वार कल मागीर कल वरलें भोग मात्र आय लायक सो आय डू आय डोंट लायक आय वोंट डू नो अदर पॅरामिटर
I don't tell I don't lie much, and I won't go and do something bad or something. That is good enough. No, it is not good enough. As a citizen or whatever, तुमगेले आधुनिक हंतो it may be just about adequate. But even a social, you will be an animal. ताजेर बरो मनुष्य जाल्यार एक थोडे कर्म आहे म्हजे खातीर मेरी म्हाका वेळ ना म्हणतलो मनुष्य सुखान राबता देव बरें करो बट ही इज ऑफ नो यूज तशें म्हणा ती तशीची इतकं सगळं शक्ती असतना युआर लुजींग टच विथ ऑल दॅट कॅन अपलिफ्ट यू कल करचें सो कर्मयोग सुद्दां करतना अर्जुनाक एक उपदेश मेळतना ही इज सडनली अवेर ऑफ ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज येस आय विल डू इट आनी तें करतना अर्जुन हांव तुका सांगा तसं मगल अनुस्मरण करतन करी विलक्षण एक चमत्कार येवच्या सूर जातलो थंय कर्मयोग जातलो आनी तूं कर्म बंधनांत तूं थंय मुक्त जातलो सोण बसल्यार जायच ना सोण बसल्यार समाजान तुमची एक हानी येवच्या सूर जाता पयलीं सोडलें आनी सोडलें वचून हांव कोण म्हणूंक वचना तशी एक परिस्थिती येता हातूंतल्यान उत्तीर्ण जावंक म्हूण हो बोध मेळटा शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः कर्म करना तिला आपणाल कर्तव्य पालन करना तिला तुका आपणाल शरीर यात्रा सुद्दां सम करूं जायच ना हांव कर्म करना कल्लें हांव सप्ताहांत एक फंत न्हाता कल्लें कर्म त्याग जालो शरीर यात्रान सुद्दां घोटाळ जावचें सूर जाता तशी यज्ञार्थात कर्म करूंक सूर केल्यार तें बरी गतीक दिता आनी कर्म बंधन युक्तय केन्ना जाता कॅल्क्युलेट करून आय विल डू दीस आय वोंट डू दीस म्हणून सुखा खातीर मात्र दुःख निवृत्ती खातीर मात्र करूं सूर केल्यार द वेरी मिन्स दॅट यू हॅव एम्प्लॉयड कर्म बिगीन टू बायंड एंड यू वोंट नो वॉट इज हिटींग यू दॅट इज द ट्रॅजेडी सो तशें आसतना हाव टू गेट आउट ऑफ द बंधन ऑफ कर्म इज नॉट अ कॅल्क्युलेटेड अटेम्प्ट on the part of an individual without guidance from a higher source, Shastra, Guru. So इतल एक सम मनांत वचूलवें तावळी तुमी कल्ल एक जबाबदारी घेता ती कितल मोटाक तें नियत आसा कितल मोटाक तें गरज आसता जी म्हणून विचार करचे एक योग्यता अर्हता येता आनी आमी पळयता ती हगूर जबाबदारी चड घेतल म्हूण जाल्यार पिशावारी न्ही जबाबदारी घेवन कोणें कार्य करता म्हळ्यार तागेले एक चरित्रांत एक व्यक्तित्वांत विकास जाता नाजाल्यार कुंठीत आसता आपणाल तें सांबाळून घेतलें आनी ती गाडी केन्ना लुडकता म्हणून गोतना हो तशी गले ना की तो सुखी व्हरतलो आपणाल मात्र एक सांबाळून घेवन आनी नरक हांत वता कले म्हळ्यार दुसरें अवलंबनच ना हांगा जबाबदारी घेवन कर्तव्य म्हूण करचें केवल ताजे भोगा खातीर न्हय बिकॉज यू बीन आस्क्ड टू म्हूण येता ताका आमी सेवा म्हणटा ती अर्थ जाता यू एक्सपेरिमेंट सन्न करतना सेवा आय वोंट गेन एनीथींग आउट ऑफ दीस रेकग्निशन मेळना पयस मेळना कले ना बट आय एम कनेक्टिंग टू समथींग डिवायन एंड वेन आय डू इट इंटेलिजंटली निश्चित रुपेण म्हाका बरेपण जाता सो तितून एक लॅब हातूंत एनवायरमेंटांतू सेवा डिफायन्ड सेवा करूंक शिकना पडे थंय मागीर अहंकाराचे डामाडोल जावन तेवें सोडचें आनी हगूर शिकना पडे आपणाल कल कर्तव्य म्हूण येता तेवें पालन करतना योगयुक्त जावन आमी करूंक शिकतात इवन इन दॅट हें भोगा खातीर न्हय हें योगा खातीर म्हूण तशें एक बुद्धी येवन इन्स्टिंक्टिवली यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द डिवायन इवन इन दी रेग्युलर तुमगेलें कार्य कर्तव्य जॉब फॅमिली हें तें सगळें हातूंत वेर यू एंगेज युअर सेल्फ इन वर्क थंय तें भय वता अरे बापरे हें केल्यार हें बंधन म्हणून न्हय आपणाल कर्तव्य विचार करून ही जबाबदारी हांव स्विकार करता जाल्यार ताज्मी ती केल्लें मीत हांव हातूंत बंधनांत वचच ना देर इज अ वे ऑफ रायझींग अबावट इट इन डुईंग कर्म दॅट इज कर्मयोग ही बुद्धी येवंका ही बुद्धी आयल्यार उपदेशाचे अर्हता कशी म्हज्यान निर्माण जातास म्हूण कळटा नाजाल्यार व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धी मोहयसी इव वय तशी तूंच म्हाका विक्षिप्त करतस तूंच म्हाका मोहीत करतस सो म्हाका दिसतस कल्या मेरी म्हाका बेस्ट जावंका म्हूण निमगे ना फुडें बेस्ट डिफायन करून तूं म्हाका सेकेंडरी कलकी एक फळ दिवच्याक भायर सरला म्हणून तशी एक आक्षेप म्हणटा ती आक्रोश म्हणटा ती जिवनांत येता आनी मागीर विरोध सुद्दां जावच्या सूर जाता नो आय डोंट थिंक आय एम बींग डेल्ट वीथ करेक्टली कट्टी विथ दी divine force
तें जाल्यार इट इज अ ट्रॅजेडी. खंय 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 वचून गाडी शिरकता, मागीर परत लायनार येवंका म्हळ्यार मस्त तांतूं त्रास आसता. सो तें माहम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत हें म्हणटच आमी आमगेले कर्मयोग सदृश करचे प्रयत्न करता ती ताच्यान जातकलें तें मुखार येतलें. अंतःकरण शुद्धी येता म्हणचे भितर एक यू रिलीज इन टू अ डिफरंट डायमेन्शन ऑल टुगेदर ऑफ गुरू शिष्य रिलेशनशीप. थंय शीघ्र आनी अवांछनीय कसलें की त्याग करचें सामर्थ्य येता. यू कांट सिट and say I'll cleanse myself and then I will start working. No, it's in the very process of doing karma as karma yoga that you become purified. Your antakaran shuddhi jata ani magiri ज्ञानाची एक योग्यता येता. अंतु सिद्धिम समधिगच्छति इत्यादी अशी मस्त उपदेश मेळ्ळा. कर्मणा एव सिद्धिम प्राप्त केल्या जनकादी हांणी म्हणून. ते कशी ते कर्म तांणी करेक्टली केलें. राह्यान सुद्दां एक जबाबदारी कितलो आसता तें सांबाळून घेवन ताका सिद्धी मेळ्ळी, ज्ञान मेळ्ळें म्हूण न्ही. अंतःकरण शुद्धी जाली आनी आत्मज्ञान प्राप्त करचो, गुरूंगेल उपदेश स्विकार करचो अधिकार मेळ्ळो म्हणून ती सिद्धी प्राप्त जाली. ना जाल्यार ती सिद्धी सुद्दां प्राप्त जायना. सो ती अर्हता प्राप्त जावंका म्हणून कर्म करका, कर्म सोडूं जायना. कशी कर्म करचें इत्यादी हो बोध अर्जुनाक स्पश्ट हांगा मेळटा. आनी प्रत्येक साधकाक ताची गरज आसता. आमी श्रवण करता ती, आमी मनन करता ती, आमी कार्य करता ती, कर्तव्य करता ती, आमी सेव करता ती. ते सेव करच्यान तूं एक ईश्वरार्पण बुद्ध्या शब्द आयकला. ईश्वरार्पण बुद्ध्या हे देवा तूं गे म्हाका गोतना हांव केल्लें खर्चेशील केलें ताजें कसलें फळ म्हाका गोतना तें ही अर्पण कोण सोळ्या तशी बुद्धी न्ही. शब्दांचो कसलो अनर्थ जावच्या सूर जाता एक कालेन. आनी तुमी कोणाले आखतान तें आयकलें आम पळय ताजे भितर एक इन्फ्लुएंस आसता वय की ना. एक बरे मनशाल संपर्क जालो आनी हांवें करतस तागेले थंय व्यक्त येतस आनी तो म्हणटा आमी म्हणटा ती हाव डू यू मॅनेज दीस. इतलो ल्हान तूं कशी तें एक समत्व येतस तुगेल्या जिवनांत तूं म्हणून यू एडमायर. यू हॅव टू एडमायर. अ साधका एडमायर्स गूड क्वॉलिटीज ओन्ली देन ही कॅन गेट देम. पळोवचे भितर जाळ येवच्या सूर जाल्यार फजिती कर्मान तूं वच तूं भोगून मागीर कर्मयोग करया म्हणटा ती. दीस इज गूड. कोणेय आसूं तो तें समत्व येतस. हाव डू यू डू इट म्हणून करतना ईश्वरार्पण बुद्ध्या हांव करतस म्हणूच तें म्हगेलें अनुस्मरण व्हरतस. दॅट इज वाय आय एम एबल टू टेक बोथ गूड एंड बॅड म्हणून अशें उपदेश मेळ्ळा रे. विल इट मेक एन इम्पॅक्ट, अ गूड इम्पॅक्ट वय की ना. कितलीं वर्सां नंतर सुद्दां ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म केल्यार एक मनांत संतुलन येता म्हूण दीस इज हाव यूल रिमेंबर इट वय की ना. करचें मातें सगळें तें ईश्वरार्पण बुद्ध्या केल्लें आतां ताजो कसलें म्हूण म्हाका गोतना म्हणून अशें कोण की कर्कशान हो उपदेश दिलो म्हूण जाल्यार ताचे संस्कार व्हरता ती. म्हणून सत्संग जावं का म्हणटा ती केवल वाचल्यार उपयोग ना. इट हॅज टू कम विथ सम ऑथॉरिटी. कसले वॉट एवर शास्त्र वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न ते मनशान ताजे एक दिव्यता त्या विद्याचे अनुभव केलेलो आसता तावळ जावन तुमी प्राप्त केल्याक थानू करचें साध्य आसा. सो ईश्वरार्पण बुद्ध्या सुद्दां हो शब्द इतलो एक पामर प्रयोग जाता. एक केलें नाका आपणा मितींग केलें जायना केल्यारय ते कोणा खातीर केल्या ती स्विकार करना ती. आतां दे डोंट एक्नॉलेज ऑल दॅट पेन ग्रीवियन्सीस दुख्ख हर्ट इगो ब्रूज्ड इगो सगळें आसा. त्या व्यक्तीन ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म कर म्हणून उपदेश दिल्यार लागू जायना. म्हणून सत्संग जावं का म्हणून आमी प्रार्थना करता ते वेर यू अंडरस्टँड देर इज समथींग व्हेरी एनरिचनींग एनोबलिंग म्हणटा ते इन ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म करच्यांत. इट इज नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट इज नॉट आउट ऑफ डिजेक्शन, इट इज नॉट आउट ऑफ सिनिसिजम. ह्यान तुका उपयोग ना. शरीर यात्रा पेचते न प्रसिद्धियद कर्मण सांगल्या न्हू गीतेन तूं जीवन चल काम कर्म कोरका पडटा कर्म कोरकाची
तशें एक कडू हांतू अर्थ हांतू कर्मयोग कर्माचे उपदेश प्राप्त जाल मेरी गाड मुखारी वचना ट्रॅक सचना ती खंयकी वचली तशें ना आमी कर्मयोग करता ती एक जोश घेवन करता ती बिकॉज आय वॉन्ट समथींग गूड तितलें एक धैर्यपूर्वक साधकाक कोरका पडटा शिष्यत्व येवंक I'll sacrifice this ahankara which is contaminating, which has bound me to samsara for what? Anadi. If I go chronologically, it is anadi. And dukkha, sukha, bhogcha, कितलकी पण जाल्ल्या सूख सुद्दां नरक जावन वचल्या कलमा ताजे मिती म्हाका आनी false hopes are being created न्ही सुखाचो अनुभव जावचे भितर सो तशें म्हाका आतां नाका I don't want to be compelled, I don't want to be driven, I don't want to be lured by sukha or dukkha. So tashi sadhaku sangta and then the meanings of words change. Arthuchi samachi laggusur jata त्या अर्थांत आमी घेता ते कर्म योग मकल्ले ट्रिमेंडस शक्तीन करचें एक निरंतर एक सानिध्याचो अनुभव करतच दावालें गुरूंक गेले ते शक्तीचे अनुभव करतच हें करचें डेफिनेटली इट इज नॉट कर्म और एक एटिट्यूडनल चेंज घेवन कर्म करचें इज नॉट कर्म योगा तत्त एक उपचार म्हणटा ती सर्टन एटिट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ओवर सर्टन सिली स्ट्युपिड एटिट्यूड्स म्हणटा ती बट कर्म योगा इज एवर फ्रेश आनी एक प्रति क्षण आमकां एक तातूंत बरेपण अ सेन्स ऑफ रिलीफ अ सेन्स ऑफ ग्रेटर अंडरस्टँडींग मॅच्युरिटी इत्यादी येवच्या सूर जाता इन दॅट आपाततः आय मे लूज समथींग I instinctively I would not have tolerated a perceived insult. I always use perceived insult. But karma yoga kartana, gurungel avalamban घेवन कार्य करतना, I will take it. And I'll say, I'm not going to react to this. I'm going to see this in a totally different manner, at a totally different level. I belong to the divine, not to this level. Tashi kartana eka pragati जावच्या सूर जाता. And it is joyous. It is not attitude. Attitude म्हळ्यार okay, I've learnt. कले केल्यार हें आयकूंक पडटा, सो हांव बस आयकून तें थंय सोड हांव कार्य करता. इट इज नेसेसरी एक ऑफिसांत तूं एक घरांत तूं एक खंयचे परिस्थितींत तूं एक संबंधांत आसूं फाव आसा. इट इज एक सहन मात्र करचें. इट इज नॉट कर्म योग. इट इज अ पार्ट ऑफ कर्म योग. मे बी यू इंटेलिजंटली थंय झगडचे बदलाक एक सहन करचें इज इंटेलिजन्स नवें, बट इट इज नॉट योगा. It is viyoga. You're disengaging from samsara maybe, but where is the yoga happening? The yoga happens when you connect to the divine and say, wow, I really can be untouched. And in fact, an adverse situation will bring out the best in me. Somebody is not hurting me, but somebody is demanding something from me. Something good has to come out of me so that I can give, not just protect myself. Vaikina? एक चाइल्डान अनकले निमगेले यारी आई कांट इंसुलेट माई सेल्फ कर नवे मुन्ने आई हैव टू एजुकेट आई हैव टू हेल्प दिस चाइल्ड मैरी समथिंग बेटर हैज़ टू कम आउट ऑफ मी ने इन दैट सेम रिपीट सिचुएशन कल जीवन अंत्यात दैट विल ओनली कम व्हेन यू कॉन्टैक्ट द डिवाइन विद इन यू समथिंग बेटर विद इन यू teaches ka all those elements come in what we are going to tackle next, karma yoga. It is not just taking karma in a very very cynical manner. हे सगळे संसारमा अशीची लोकमा अशीची संबंधमा अशीची म्हणून सहन करतोच वचें खंय वचें परत हांगा येवंका पडटलें. नो, आय डोंट वॉन्ट टू. दॅट इज वाय द योगा इज मोर इम्पॉर्टंट. कनेक्शन इज वेरी इम्पॉर्टंट एंड देन डील विथ इट सो यू कॅन डिस्कनेक्ट विथ समथिंग दॅट वॉज नेवर योर्स. एनीथिंग दॅट कॉजेस पेन, अंडरस्टँड इट वॉज नेवर योर्स. Then what do you belong to? What will give you the joy? What is always yours? What you always have belonged to? That Shiva is my goal, that is my adhishtan, and that is my lakshya. Atma Swarupata, then I have to deal with this intelligently. So there is nothing which says I have to suffer now and only then I can become good or something. No. Karma yoga means that ebullience yava jivanantu by quickly connecting to the divine. Arthuzata sa? गमटे कोण करा ती सान्न परिस्थिती असो होड परिस्थिती असो हें सगळें सापेक्षता. सान्न परिस्थितीन सुद्दां नाक नाक जालें आमी घेवन शिरकता ती. व्हड परिस्थितीन तूं शिरकता ती. हांव शिरकना आनी
मगल जो एक संबंध आसा तो म्हाका आनी दृढ मात न्ही स्पश्ट करचें आसा आपणा मनांतू चिंतनांतू आनी कार्यांतू म्हणची एक प्रार्थना आसता ताका कर्मयोग म्हणटा ती थंय कर्म जाता आसा मोटिवेशन इज जस्ट डिवाइन क्षेत्र इज संसारा क्षेत्र इज प्रारब्धान आमी केल्लें निर्माण केलेलें बट ताजें फळ एक विंगड स्तरारी मेळूं सुरू जातलें तात्कालीक फळ तितल मोठाक आमी स्विकार करता ती करका नवे भूक लागल्या प्रारब्धान अन्न आयलें प्रारब्धान आतां म्हाका तें फळ नाका म्हूण खायना तेल बसलें जातलें एक देवाल चिंतन कोण पुणी खावी येता स्टार्ट ऑफ युअर कर्मयोगा एट दॅट लेवल तशी करचें कर्मयोगांत तूं प्रवेश जाता कर्मयोग केलेल्या लक्षणां विंगड आसता म्हणूच आमकां सत्संग जाय ज्ञानी गेल जाय भंय कर्मयोग करतल्यांक गेल जाय तें पळय ईश्वरार्पण दृश्ट्या म्हणलेलें ईश्वरार्पण दृश्ट्या केल्लेली मिती हें अशी म्हाका इतलें एक स्फुरण येता आसा म्हूण म्हणटलें आमकां समाजांत जाय खरें तें कर्म ईश्वरार्पण दृश्ट्या म्हणटलें भरपूर आसा ती तशी आमकां उपदेश नाका ते लोकांक गेल्लो संस्कार नाका तितलो प्रार्थना केल्यार कर्मयोगांत तूं प्रवेश जाता ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।